Sino nag-checkered? Ma'am Victoria, na buyers. Okay. This one, mga mami. Okay. Ganyan siya pan-CEO. Pan-CEO. Large to XL. Code. Black white. 100 pesos. Ayan siya. Givenchy. Givenchy. Ewan, mga ate. Code is black white. Ito rin maganda to. Okay, size large size XL. Large to XL. Code Mickey Mouse. Large to XL Mickey Mouse 100 pesos. Ma'am Ashley, yours na to. Ito mga mami, gusto ko to. Pang office to. Okay, pero mag-inner kayo dito. Pero naka-black bra naman ako. Mickey Mouse. Magdalena, yours na po. Wait lang mga mama. This one maganda. Very pang formal to na pang office. Pang office. Office girl ka daw kasi ate. I-close natin para mahila ko siya. May flower to, parang naka 3D. Okay, kaya lang, hindi ko kaya isara. Kaya ko pala. Okay, pag mag-isa ka talaga, hindi mo siya magawa. So, ayan siya. Flower and stuff like that. Pwede mo siya i-close neck, mga mami. Meron siyang slit sa gilid. Pwede mo rin tong i-tuck in. Halimbawa, naka-trouser ka, girl. Di ganyan ang hatol. Okay, small. Med. Code Black Flower. 100 pesos. Black Flower, 100. Next, mga mami. This one, another simple blouse. Size na to, semi-large. Medium semi-large. Code simple. 100 pesos. Next, mga mami. Size large. Size large. Semi-crop to. Hindi siya super crop, mga mami. Semi lang. Code Black Stripes. Code Black Stripes. 100 pesos. Black Flower, Ma'am Ashley, yours na. Ganda nito. Naka 3D yung mga flowers na parang totoo. Sa totoong buhay yan. Simple, Ma'am DP says, yours na po. Black Stripes, size large. 100 pesos. Next, mga mami, itong polong to, very social ulit na tita. Okay, it's just a plain black polo button down. Size XL, code black polo. Code black polo, size XL. Next, mga mami, this one, very malambot.
zippered hoodie top. XL on tag. XL din siya. Code hoodie. 100 pesos. Black stripes, Ma'am Jolly, yours na po. Ma'am Jolly. Ma'am Sophia, yours na, Ma'am Sophia. Hoodie. Ma'am Tess, Pantamilyars, yours na po. Next mga mami, ito po ay parang t-shirt blouse po. T-shirt blouse. Ang ganda niya. Cotton, mga madam. Size large. Size large. Good t-shirt blouse. 100 pesos. Yan siya. T-shirt blouse. 100 pesos. Size large. Wala akong dress ngayon, Ma'am Ma'am Ashley. Next week pa. Next week pa. Next mga mami, pansosyal na tita. Uy, maganda to. So, suotin ko to kahit malaki to sa akin, mga manam. This one is super nice. Very social. Size large yun, code social. Size large, code social. T-shirt blouse, Ma'am Cecile Caparas.